joto print and electronic media aku bukusono जों दिनै तेवाइसा प्रेसमिट सिविल सोसाइटी नि होते मागलाइया ताम नेके गोबां मा दिनै सिविल सोसाइटी थेके बिभिन्न एंगेल्स थेके जोंनो कायसा खरमुना रेखा जे देवालीनि सिगां बा काली पूजानि सिगां जे हरताल माने अमले किसा रसावो काली पूजानि परे गराय चावने बे जों गोबां मा रिजन आरो वानसुगै एबं लुकुरंनि खयमुनो बरम याफारे जों अबनो पक्सा थेके जे मनो ताई 10 दिन उपलब्ध सुरुई दिनाय के फाइनाल 23 तारिख उनको नो अक्टोबर नि 23 तारिख 2025 साल मारिबो फुंनि सिमी तेनि फुं जरा 24 घंटा 12 घंटा नि जगह 24 घंटा बन अबखा ताई अ चिनि सातो का दाबिनि बिसिंगो जों ताई कायसा दाबिति साका अबंखा एनएलएफटी एटिते बायजे त्रिपाक्षिक चुक्ति दिदो माने आबनो तुयै जों और दाबी नबो और दावी दिखा जेतु और एटिके बा एनएलएफटी नि किसु अंश बरबो सिविल सोसाइटी बाय मुभमेंट फाइनल मुसुंजागो एवं बरंनि जे मुसुमानो बरं दिवै जों और दाबी दिसाका आबुनि बागै जों 24 उनको घंटा बन जों लेखा 12 घंटा जागा 24 घंटा आंखा खालायो जे दाबी नतै चिनि इप्रासारनि जातीय अस्तित्व बिनि आइडेंटिटी ताई बिनि राइट्स नतै जे मुभमेंट जों जेंखा आगिबो कई ताबुक तो मुभमेंट खायनानै आन्दोलन खायनानै चिनि लामा पाइथाक लामा संफाय सफायथाक जों वन नि परे बतेबो जों मुभमेंट जों खालायनाय आंखा खाले तिब्रा हास्तिनि जत बरन न जे और ओजि जों वन कल खायमा वर जतन फाइ बसा फाइदि ओ दाबि न तुइ जतन खरांथि सादि जों लामा मा न खलायनाय जत जागावनो ओ जे चिनि स्ट्राइक नि आगे कामी कामी वो बाजारगो प्रचार थांनि लोकरनो बुजुर्ग लोकरनो सादे चिनि मानथानि बागै अबन जाहाथे चिनि प्रसिकेबो कोनो किसु हान्यावा सुजाते आबुनि बागै जों जतनि थानिनो अबन सर टोटल कैप्चर डाइरेक्ट माने हाइ कलाय आबो कखा जखन जे कोनो पार्टी बा चुक्तिमो अब समग्र तिब्रासान बागै चुक्तिखौ मा एटिते बा चुक्ति बा तिब्रामताय चुक्ति का अब बर सिमेन अमने एनजे खायना अपन पया যখন চুক্তিঙ্গ और যতন জাতি ধর্ম বন যতনি বাগিন और চুক্তিঙ্গ और কেমন আলাদা ভাবে ওই বখাই যায় এটাকে তাম কখনখা গভর্নমেন্ট সে তাঙ্গই মন ইমপ্লিমেন্ট খালায়া গভর্নমেন্ট তাঙ্গা মনে ক্লিয়ার খাই অকম ছায়া চিন কষ্টটা আ জায়গা আছে কে তাম গভর্নমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট খায়া নিবাগিন তো সঙ্গে সবাও জায়গায় রংকা जों बन खायनानै बायद खालायया जों सिनो अधिकारनि बागै तो मा सामलाय दिले गोबां बरक सावो तांगै नरग आबो माने मेया चुक्ति जों तांगै इमप्लिमेंट खायबे जों सावि दंले जों के माने जों याफोर इंदा जों नाया दं जों माया नि बागै जिदा खौनो तो लामा नखरना बागै दिनै जों स्ट्राइक जों मा साखलाय सर जरा खगैनो त्रिपुरा हास्तिनि त्रिपुरा सारो आइडेंटिटी क्राइसिस न तुई यागो हमजां तुलायै त्रिपुरा हास्ति तुलैदोय खुरां तिसामने आबो उराम उराम न अबहाय मांक्लिरो अबहाय पंतुमारसु नुगै फायो सर साजा सका हास्ति ब्रेम खजगिरि तेरो चिनि हास्तिनि मन्दिर अपर ति कशा को खनामनि जे रियां खदन बरक बहायनो बांग्लादेशनि फायनाय सर जे बांग्लादेश जो चट्टग्राम निरक जे जागानि मुं मेनसन खायजा आबुकी जरा कैसाबो त्रिपुरा हास्तिनि जे दाबि खाजों नाम बुजते कुबो सयदा बांग्लादेश फायमा कलायका सर अब आं ससियेल मिडिया ते माननीय मुख्यमंत्री बक्तव्य नागरिका आनी कखा जे साबो बजागनि फायका जुदि दिन हिस्टोरिकल डकुमेंट्स थांखाय बा आबन फैसानांगोन अब ब्लेकै खालामनांगोन को त्रिपुरानि लाइबुमावो 184 जना राजा राजू सारा 13 समकरा खालायया आ जरा रियां खदानि न चिनि अरनि सेनापति रायकसाक रायकसमनि लाइबुमा जतन साइबां आजानि जरावो से बर रायकसाक रायकसम चिनि गुरु बारियां खदानि बर जुदि दं रखा बरनि बांलादेशनि फायना हा बरनि बांलादेशनि फायया लाइबुमा सि दङ कतिनि राजा 184 जना कि आलगा बांलादेशनि दा फायया वो साका जे बिनि बक्तव्य जे पार्वत्य चट्टग्रामनि बरबतनि हयते रियां खदानि बरर फायो अब ठीकिया बिनि जे सामानि मन उचित क्रिया गमति कक सामानि आं बर थानाय के सबसे कखा खानांगनि कखा आरो चिनि
BJP ni MLA BJP ni MDC khorni tong ta oneno tong kintu bor tini niro tini riang hodan boro Bangladeshi ini riang rono desh khajaka buru hodan boro no Bangladesh te pai khajaka abor ekta প্রতিভা unani tongmani ang sanai je ang je khorok kam chini je MLA te MDC tongai no sanai যদি তিনি দেববর্মা রক বাংলাদেশ নি ফাইল সাকাকাই আং রঞ্জিত দেববর্মা লগলগি ন তেন দিন ন আপনি প্রতিবাদ খাইতামু এবং আং আনি পাতি কি প্রামথানে যদি মহারাজ সাকাকাই যে সিংহ বাংলাদেশ নি ফাইল দেববর্মা রক ফাইল সাকাই বা চিফ মিনিস্টার কোন আং বিজেপি নি যদি এমএলএ টাকা সাকা আং লগলগি তেন দিন ন আং বিজেপি পাতি ইয়াকে দিছাম আং উচিত যে ওরা আং কবক নাই যে বিজেপি যে ত্রিপ্রাসা বিশেষ করে রিয়া মহাদেন যে এমএলএ এমসি তনাই বড় বিজয় নিরানি প্রয়োজন তম কারণ অমসকা ভিলেম হামের জায়গা যে তাবো গুরু পদার না বাংলাদেশ নি ফাইনে হিংসাকসু 300 পয়েন্ট কেবো হিয়া ত্রিপুরা নে লাইফ মা 300 পয়েন্ট কেবো ইয়াসা সুরি ছাইমে তো যে বাংলাদেশ নি ফাইও নাই কচিনি লাইফ মা চিনি ইতিহাস কি অব কি তাতা পখা নাংমানি ক সারা ত্রিপুরা মনতে সে খাদু মানে মিছিল সে মা খালাইনা নাংগো ini nukha 300 পর্যন্ত অপারেশন তে কইনো পর্যন্ত রিয়াং সমাজপতি তরফ থেকে তারপর পর্যন্ত একটা স্টেটমেন্ট নখাইয়া এবারও যে চিনি বরমগানা নিয়ম বরবরঞ্জন রিয়াং আপনার প্রতিবাদ খাইয়া চিনি বরমগানা এমএলএ ফিলিপস রিয়াং আপনার কন্ডেম খাইয়া সোশ্যাল মিডিয়া দেখা আং সানাই যে বিজেপি নি তিনজনা যে গুরু বা রিয়াং পদানি যে এমএলএ এমসি তংনাই বড় ইমিডিয়েটলি বিজেপি ইয়া কানা নুঠন রিজাইন দিবই গরব ফাইনাল কারণ অমতি অপমান একটা দফানি শাখাবো যে মানে মনে কেউ বসে না নাই তিনি মানুষ এক নম্বর তোমার ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যেটা মিনিস্টার অফ কাছ থেকে শূন্য যে ডিরেকশন ত্রিপুরা রাজ্য কার্যকরী সবচেয়ে মানে চিহ্নব মিয়া নিউজ পেপার নুকা যে দিল্লি 29 জন বরণ রমই বরণ ফিরক হই দংজাবো কিন্তু ত্রিপুরা কম হইয়া ত্রিপুরা গোबां জায়গাও তাবো গথাই আনি কঙ্কা বাংলাদেশ নি যে ফাইনাল 2024 না 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে সাকলাই জাকা ফিয়া বরক সিটিজেনশিপ নিবাকে 300 পয়েন্ট অ্যাপ্লাই খায়া এটা বরণ রম দি তাঙ্গে বড় অ্যাপ্লাই খায়া যে বরক অ্যাপ্লাই খায়া বরণ রম হই দানা নুঠবনা কো নিনি ট্রানজিট ক্যাম্প বরণ দানা নুঠ ডিটেনশন ক্যাম্প দানা নুঠ কিন্তু বরণ রম জায়গা কিন্তু আলকা জায়গায় রম যাবি তম তাই বড় ডিপোর্ট খাই যাবি তম কে আবনি বাগি না जों সানানি বুঝুঙ্গো যে ত্রিপুরাও যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট দं অন এগেইনস্ট অর যাহাতে কাই অপারেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অপারেশন চেংনা নুনথ অবশ্যই নাইও কাই তাই গোबां দাবি দं যেটা সিংহর তিনি দাবি দিসাকা আবার ত্রিপেটিক অ্যাকর্ড ত্রিপুরা মথাবে ত্রিপেটিক অ্যাকর্ড এনএলটি এটিটিএফ বাই ত্রিপেটিক অ্যাকর্ড নিনা আইও এটিটিএফ ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ বাই অবনকারী বলতে চিনি যে অধিকার মিনিস্টার অফ হোম অ্যাফেয়ার্স হইতে যেটা নোটিফিকেশন থেকে যে ডাইরেকশন জাকা অবনন ইমপ্লিমেন্ট খাইনেন বাকিনো দাবি অব সংবিধান বিশিষ্ট সংবিধানে কোনো ফাতারইয়া এবং চিনি মুভমেন্ট যত পিসফুল সিনফাইনেন বাকিনো जों অবননা স্যার যে পয়েন্ট মেনশন থাকে যে সাতটা দাবি আবো যত সেন্ট্রাল স্টেট গভর্নমেন্ট বাই কথা লাইনো একট মানে আরো সরকারনি বা সম্মতি দं সরকারের সম্মতি গোনাं একট তিসছে নরকাবো সিভিল সোসাইটি জবা খানা বাগै या पेसना थांग दं 23 तारिख 24 घन्टानि बागै स्যার সরকার বে স্বীকৃতি মানজা সরকার বে গসিজা গনি কথামি লাইয়ে গসি লাই সয়সি খাজা আ একট ইমপ্লিমেন্ট ইয়া তামা আশা স্যার নর যে স্ট্রাইক খাইমা বাই নর দাবি প্রমবেন হই অম তো जों সবা তো মান নখানা অম ব্লেকে খান মানে কম যে সামানি যে সরকারের বসি না হারকা ননি দাবি ধরিনাই আর রাইট এন্ড এগ্রিমেন্ট লাইকা কে তাবু কমখা আসামও যদি বড় একট ইমপ্লিমেন্ট খাইবা নজাকাই আর যদি আলফাবে একট ইমপ্লিমেন্ট উমানকা মিজোরামও ইমপ্লিমেন্ট উমান নাগাল্যান্ড উমান নজাকা ত্রিপুরা তাং উইমায়া ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাং খাইয়া ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট কি নাইও অরন ত্রিপুরা সরকার ওয়াসে সিলাই রমই চবা খাইতো অরন ত্রিপুরা সরকার অর মানে ছাগলা এসাক জরা অর চবা খাইতো লামা কাসলাইতো বল খাইতো কখনকা মিজোরাম গভর্নমেন্ট খাইমানো আসাম গভর্নমেন্ট খাইমানো জায়গায় নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট খাইমানো মণিপুর গভর্নমেন্ট খাইমানো জায়গায় ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট তাই খাইমিয়ানো কানে পরিস্থিতিকা যেখানে চিফ মিনিস্টার এগ্রিমেন্ট উপস্থিত দं সেন্ট্রাল মিনিস্টার উপস্থিত দं
अमो खाइमाने या बोलो तांग नहीं इम्प्लीमेंट खाया नंको दिखा सोई खाया तार पर तांग इम्प्लीमेंट खाया अब उनके तो सोबा तब सोबा खाई क्या तमारा केबल मासे नहीं लामा कासुं जाग नहीं कबां मा जागा वो कौन नहीं कई और नहीं बोरो रखान लाइस खाइने असुविधा नहीं ऑफिस बोलो के मो तो जों इच्छा खाइमु सुमन नहीं मो गवर्नमेंट से जोंनो तब इच्छा खाइए सिविल सोसाइटी में इदे बा विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी नहीं कोनो मूवमेंट तो सरकार से जोंनो तब नंगुइ खाइमा नाय क्राइ दङ दागरि खाइनि दङ नाय क्राइ दङ हाबते का आबुनि बगल से गवर्नमेंट बस साइन दङ जे मान खाके तो जों आंदोलन खाइनो प्रश्न फाय मायाङैनो कार्यकरी खाइनो जों आंदोलन आबुन बगल ताइसा तिनि नन मीडिया नि माध्यमे जों चीफ मिनिस्टर अपील खाइनाय जे एकर्ड दङ माने जेता चिनि सांविधानिक जे अधिकार अपनो दाबि दाबि इम्प्लीमेंट खाइदि जोंनो सभाव दागरिता रहदि जुदि जोंनो इम्प्लीमेंट जुदि खाइया के जों सभावदा जों मान नखरनाय मोनसे टेब खराक सभाखौ जों मान नखर सर दङ आब्रुति इच्छा सबाय साके सिभिल सोसाइटी वो अपनो सायखा सभा ব্যাপারটা একটু ধরুন ব্যাপারটা